aliyua kama kulikuwa na mitungi 6 haikukuwa na samani. Ile mitungi ni imaji yangu na weye. Ni mtu alikuwa kama vile mtungi, watu bana neglige. Na Biblia inasema hii mitungi ilikuwa na kitu moja walifanya kama vile kifungo moja hivi ya lua moja hivi walifanya ndani ya ile ya mitungi. Banatia batu bakwena nawia migulu yabo. Ingine banaingiza ndani ya feti. Sasa hii ilikuwa nje, batu biko naenda na nawia migulu. Biko na nawia migulu. Wakati biko na nawia migulu, iko naonekana kwanza, kitu ya kwanza ni kazarau. Banazarau ile mitungi. Maisha ya watu mingi leo inafungwa na asili. Uko naona mtu iko natembea kukarti, anavala mzuri, dada ya mzuri, kaka ya mzuri, papa ya mzuri, lakini anafungwa keleke pale. Maisha yake inafungwa na lua moya ya jamaa au lua moya ya mngini yao, inamfunga keleke pale. Anakosa kisi ya kuenda mzuri, anakosa kisi ya kuonekana kama ni mtu. Uko naenda kukuta mtu anaitwa mwanamke wa mzuri sana, lakini kupata bwana kwake ni shida. Kupata bibi au mwanaume wa mzuri, kupata bibi au kazi kwake ni shida. Anafungwa keleke pale. Yeye iko na waza iko mzima, akaangalia kioo naona niko mzuri, lakini kifungo inamfunga keleke pale. Haiwe kama mimi nafungiwa na kitu moja fulani. Lakini mtu ule banaita Mungu ni Yesu Kristo, yeye ndio anaiweka samani ya kitu bana neglige. Ukiangalia mzuri, watu wanaendaka kushamba la wafu kuzika watu, lakini Yesu wakati anaenda kushamba la wafu, anaenda ndio na fufula watu balikufa ndani ya shamba la wafu. Bwana Yesu asifiwe. Batu yote wakati banaenda kuhalala, banaendaka kutupa uchafu ndani ya halala. Lakini Yesu kama anafika kuhalala, analogota kitu ilikuwa kuhalala, anapandisha yule. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati Yesu anaona kama mitungi inafungwa haina samani, ilibidi Yesu yeye peke, banaita veritable potier, anaangalia mtungi. Adui ya kwanza ya mtungi ni majiwe. Ukitia majiwe karibu ya mtungi, uko natafuta vita ifanike pale. Ukitingiza kidogo mtungi inapasuka. Adui yako na Mungu ni shetani au dhambi, unaishi siku ya kutosha. Donc ukicheza kidogo unaweza vunjika ile kazi ulikuwa nafanya au huduma ulikuwa nao, inaisha pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana maisha yako ukweli naelewa kitu ya kwanza. Kuokoka ni kupotea na kufanya dhambi ni kupotea. Ukiokoka ndani ya Yesu Kristo vizuri, unapotea kumacho ya wale wote mlikuwa nafanya nao dhambi, lakini kupresence ya Mungu uko hai. Bwana Yesu asifiwe. Ukibakia ndani ya dhambi, unapotea kumacho ya Mungu, lakini kumacho ya wale watenda dhambi ungali pale. Sasa ndani ya sherehe balipoteza hii mitungi, banatia nje, banatia ichafuke. Ndani ya sherehe biko naona mitungi iko na divai, lakini hii mitungi ilikuwa nje, balikuwa naona haina kazi. Na mitungi kwenye ilikuwa na ikala iko najiuliza, mimi nilifanya nini? Na Yesu ndio mtu anatengeneza kama mitungi. Iko deja ndani ya feti. Tutafanya namna gani? Na sisi tutabakia tu na adui majiwe karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unapitia kama maisha moja huko unapitia nayo, uko najiuliza kama hii maisha inanifikia leo ni nini? Eske Mungu iko ananisikia? Mungu iko ananiona? Kumbe Mungu iko anakuona na yeye iko anapanga jinsi atakufanyisha hatua nyingine ya pili kusudi uendelee mzuri kupitia ile hatua ya zamani ulikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa siku moja Mungu anaalika, anaambia ualike ndege, ualike nyama yote iko ndani ya pori, bike na dume waingie ndani ya safina. Lakini samaki kwenye alikuwa naishi
ndani ya maji, samaki anaanza kujuta. Anasema eske Mungu ndio aliniumbaka ndani ya dunia au haiko Mungu? Mungu anawaambia Nuhu, utayarishe mayani mabichi utie ndani ya safina watakuwa nakula. Oro Mungu aliona ndani ya maji haiwezi uzuru samaki hata kukitu. Maji ni nyumba yake, maji ni maisha yake. Kule kusafina na watayarishia mayani mabichi, lakini samaki anawatayarisha nyama ya watu watakufa kumai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Yesu wakati aliikala anaangalia mzuri sana, anasema hapa sasa wakati yangu inaenea. Wakati yangu ya kutenda sasa inaenea. Hata kama sikumwambia huyu mwanamke wakati yangu haienea, lakini wakati yangu sasa inatafuta ienea, sasa nitende muujiza. Kitu kingine nitakusaidia. Hii haiko muujiza ya kwanza ya Yesu mu maisha yake kufanya, lakini muujiza ya kwanza kuile muji baione kama Yesu anafanyaka muujiza. Juu siku Yesu alikamataka Pierre, Pierre naye hakukosa kuile feti. Juu Biblia inasema alikuwa na madisiple yake. Na Pierre ndio alikuwa wa kwanza kufuata Yesu. Na siku Yesu na Pierre walikutanaka, samaki kwanza ilitokaka ya mingi sana. Ile inakuwa kaerere mwa hivi, inabidi kutengeneza ile. Ukisoma 11 ya ile verse mzuri banasema kumuchi ile ya Galilea na Kana ndio muujiza yao ya kwanza waione. Pierre kusudi afate Yesu alionaka muujiza ya masamaki. Alishinda halopole samaki, anashinda na ikala, jua na mpiga, anasema usiku mzima sikufanya hata kitu. Pierre alikuwa mwiwai sana. Na haiko kusema Pierre wakati Yesu alimuita kubahari atembee yule ya maji, haiko kusema kama Pierre imani haikukua. Pierre alikuwa na imani, lakini Yesu alipenda ionyeshe ndani ya Pierre kama ile ni premiere pa unafanya, lakini wewe uko tu mwanadamu, mie kisi niko yule ya maji, mie ndio niliumba maji na mie ndio nilikuumba wewe mwanadamu. Sasa mie siwezi zama, wewe unapasha zama juu uko mwanadamu tu. Lakini wakati Pierre alichimama kubahari, haiko kusema kama bali mbeba kumgongo wa Yesu, alitembea tena yeye peke paka kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyu Pierre, huyu Petro, huyu moya Petro, alikana Yesu mara 3. Kukana ya Yesu Pierre alikana ilikuwa premiere pa ya Pierre kufanya. Ilikuwa unabii. Yesu alisema, Yesu yeye peke anatabiria, anamwambia Petro, mbele jogo iwike mara utanikana mara 3. Na jogo hayengebakia vile bila kulalamika. Yesu alitafuta toka nabii ya bongo. Ilibidi tu jogo ilalamike na Yesu aseme kama Petro, nilisema nini? Ile unabii yangu Yesu Kristo inatimilika. Hata kama uko napita maisha ya leo, uko naona kanisa napita maisha ile haikuwa napita. Ile ni premiere pa ya kutembea, lakini haiko deuxième pa ya kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuko na nouveau départ na ancien départ. Sasa kanisa inabidi sasa ikuwe na nouveau départ ya mzuri, hapana ancien départ ya mubaya. Wanadamu yote banaanziaka mzuri, mwisho yako banaishiaka mubaya. Lakini Mungu akianzia anaanziaka mubaya, mwisho ya Mungu inakuwa mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ona mateso na kufuata sana, ila Mungu anaona hii ni ancien départ inakufuata, lakini nouveau départ iko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shangilia Bwana kwanza na makofi na vigelegele. Yesu anasema mkamate hii mitungi banazarau. Wakati ile ingine inaisha, Yesu ilibidi afanye sasa ancien départ ipotee, aingize sasa nouveau départ ndani ya feti. Ilibidi sasa baijaze mai. Sijue kama balitoshaka ile mai ya kuchafu ilikuwa ndani. Lakini Biblia inasema alisema bajazi. Sasa ilikuwa na uchafu na Yesu anasema bajaze yake kusudi atende muujiza yake. Na maandiko yanasema Yesu yeye pekee anasema, "Njooni kwangu
nini yote mnachoka, mnaona kama mizigo inabatesa sana, mkuje kwangu na mizigo yenu, nitawapatia pumziko. Donc unaweza kuya premiere départ yako, unakuya kwa Yesu na mizigo uko nayo, lakini Yesu ku nouveau départ atakupatia amani ile ulipotea, atakupatia kitu yote ilipotea ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati sasa maji iligeuka divai, Yesu anasema mpelekee organisateur. Sasa Yesu alipenda baone ule organisateur ni organisateur ya bongo, na yeye sasa ndio organisateur ya kweli. Na wale watu walijaza maji waliona kama Yesu ndio anatenda ile muujiza, lakini haiko ule organisateur ya kwanza ndio analeta ile mvinyo. Wakati walipelekea sasa mwenye harusi, wakati alisikia anauliza, ya kwanza mulileta juu ya nini? Na ya utamu sasa ndio inakuya. Kuko na maisha ya utamu iko nakuya maisha yako wewe kuko na yua kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anapermeta kama dharau ikutangulie, juu alete heshima inafuata nyuma. Mungu anatembea nyuma, anapermete matusi kufuate, juu akuinue akupatie heshima ndani ya wale watu walikuwa na kutusi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapermeta kukataliwa na watu ikufuate, kisha alete watu watakukubali maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikubali atume Adamu ya kwanza afike ndani ya dunia, anafika anakataliwa mbele ya Mungu, lakini wakati Mungu alituma Adamu ya pili, anakubaliwa ndani ya maisha yetu na ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani aliwaza kama anatangulia kuanguka ndani ya dunia, yeye anamaliza yote. Kumbe ilikuwa premiere départ, ancien départ ya shetani, ila ilikuwa na deuxième départ, nouveau départ ilikuwa ya Yesu Kristo kukuya sasa. Wakati Yesu alikuya, vitu yote ilishanze. Shetani alikuya na ancien départ, anafunga maisha ya watakatifu, lakini wakati Yesu alikuya na nouveau départ, alifungula maisha ya watakatifu. Nataka kuambia magharibi ya leo, maisha yako haiko tena ndani ya kifungo, lakini ilishafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu inakuwa na wakati Mungu anapermete shida ikutokee ya nguvu sana. Wewe unaona kama hapa kabisa mimi napikiwa na vita ya nguvu. Mungu anapermete vita ikuye, juu wakati ataleta amani itakuya na kuinua direct na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine Mungu anaweza permete wampatie majina hata shangazi mkarti, wampatie hata majina ya kama kikoropo mkarti, wanampatia hata majina mcheza dame mkarti. Mungu anapermete ile vitu ifike, juu anajua kama yeye atakuya nyuma wakati atatenda muujiza yake, kila mtu atasamini kama Mungu iko Mungu. Na Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuwaka na wakati Mungu anapermete watu wakuchukie kabisa. Unaona wewe kabisa unachukiliwa kabisa dunia mzima. Upite hivi chuki na kufuata sana. Mungu anapermete chuki ifike ndani ya maisha yako. Juu wakati Mungu atatenda kitu moja ya maana maisha yako, na wale wote walikuwa na kuchukia bao ndio watakuwa ya kwanza. Mtu ahadi abamfungia yake njia. Ukifungia mtu ahadi ya Mungu njia, siku ahadi itatimilika, utakosa njia ya kupita juu msalimia hata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asema amen mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Shangilia Bwana na makofi na vigelegele. Mungu anaweza permete watu wengine bapite ndani ya maisha yako, bapotee ndani ya maisha yako. Juu wakati atatuma watu ya nouveau départ, maisha yako na inabadilika na maisha ya kanisa inabadilika, na utaona kama ancien départ tukufanya kitu, lakini nouveau départ tunafanya kitu ya maana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndani ya hii maneno niko nasema, kusudi ukue mtu wa nguvu ku nouveau départ, haiko kusema maombi sana. Inabidi action ifanyike. Yesu kufanya kana kufanya kama maombi, lakini alifanya ndio action.
ukuwe